May buntag na guys. Mag-harvest tag mani guys. Okay do, tingnan niyo guys. Ang daming mani pa to guys. Mga kuya guys, pag-harvest mo mani guys. Let's go. A few moments later. Okay guys, kahimta dito guys oh. Oh, tingnan niyo guys. Okay so ito pong bunga sa mani guys. Ang dami guys. Sarap ito ibiligay sa palengke guys. Okay so. Dito guys. Guys oh. Tingnan niyo guys. Maraming mani guys. Tingnan niyo guys oh. Ay kasama guys oh. Masipag kuha sa mani guys. Ginagawa mo. Ayun oh. Tingnan niyo guys. Buton na mo guys. Suro ito mo sa mga kamaninihan din guys. Ayun oh. Rain or sun mga guys. Harvest ng mani guys. Ito. Okay, kasama ka to. Tingnan nyo guys oh. Ang gandang tignan guys. Nakaka-rex pa na ito guys. Maraming mani. At saka saging. Ang dami ito guys oh. Wow. Ang dami pa doon. Mayroon pang baka guys oh. Oh guys. Bubutag mani guys. Ito guys. Kunti lang mani guys oh.